Transmisión ya esté fallando. Esta es la página oficial de donde lo estábamos viendo. Creo que ya, ya solucionaron el problema. Basta. Creo que ya solucionaron el problema. El Alan Wake 2. Ok, justo a tiempo. Esta Gore Games contiene escenas explícitas, violentas y gore. Hello everyone, welcome to the show. It's great to be celebrating another year of horror, and for the second annual Horror Game Awards to be a fully fledged show. In 2022, we started with just a Game of the Year award. We're proud to say now that we've got 11 categories to award over the next couple of hours of the show, with a number of wonderful people presenting them. And we've also got a whole lot to show you about what's coming in 2024 as well. We'll be showing over 30 trailers that will honour the developers have agreed to let us showcase, including a number of exciting world premieres. Horror Game Awards is a show run by and for the horror game community. That's why we're proud to have open, transparent nomination processes, with a jury of content creators who live and breathe this genre, and the finalists in every category decided by public vote. But as excited as we are for the reveals of future games, the heart of the show will always be the community cheering on the fantastic people who make the games we love. 2023 has been a fantastic year for game releases, and especially for horror games, which has led to claims that we're in a new golden age of horror. Unfortunately for developers, this has been coupled with a period of heightened uncertainty over their job security and their future in the industry. It's estimated that the layoffs across the industry have affected 6,000 to 7,000 developers Están over leyendo el multiple teleprompter a studios. la vez. And unfortunately, the holiday season doesn't seem to have stopped the tide. This is not a situation that's good for games, for those who make them, or for those who play them. And we need to demand better. As gamers and fans, it's important to support developers and recognise that they want the same things we do when it comes to our gaming experiences. That's why, whilst we're hoping that we will see a positive change in the industry, we want tonight to be a celebration of all that we love in horror games. This show is by horror fans, for horror fans, so that we as a community can celebrate our favourite games and those who make them. With that said, our first award celebrates the performers who bring the games to life. And to present it, here's Sarah Coates, the voice of Marguerite Baker in Resident Evil 7. Hi everyone, I am Sarah Coates, and I played Marguerite Baker in Resident Evil 7 Biohazard. I have learned that horror game performances are no joke. So, as Marguerite Baker would say, all right, you motherfuckers, let's get down to business. And the nominees for Best Performance are Nick Apostolides as Leon Kennedy in Resident Evil 4, Bryn April as Holly Beltrain in Saintmaker, Nola Klopp as the narrator in Bramble the Mountain King, James McCaffrey and Sam Lake as Alex Casey in Alan Wake 2, del Alan Wake. Matthew Peretta and Ilka Villi as Estos son Alan los actores. Wake in Alan Wake 2, Alan Wake. Tom Schulk as Gordon in My Friendly Neighborhood, Jonathan Sims as the narrator in Slay the Princess, Gunnar Wright as Isaac Clarke in Dead Space. The top 3 games as a result of the public vote are Nick Apostolides as Leon Kennedy in Resident Evil 4, Matthew Peretta and Ilka Villi as Alan Wake in Alan Wake 2, and Jonathan Sims as the narrator in Slay the Princess. And the winner is... Resident Evil 4. There's nothing in here. Nick Apostolides.
Y aposto y ganar. Where's everyone going? Resident Evil 4. Era, Bingo? I'm sure your boys didn't come all the way out here era to roast natural que iba a ganar marshmallows. Resident Evil 4. Fue el mejor juego del año. Maybe you did. Bueno, el actor más bien. Listen to Wago. Se hizo la voz del Leon Kennedy. Perdón. Myself out. Hey, Nick Apostolides here. What can I say, guys? To be nominated for Best Actor in a Horror Game and then to win the award is a very big deal to me because ever since I was about 7, 8 years old when I saw Terminator 2, my first rated R movie, horror became my favorite genre, hands down. And that's from everything, movies, stories, and of course games. So I also No, want to nada más thank el the Horror Game mejor Awards performance. for No es juego del año todavía, no. celebrating De hecho, the ahí best dice genre, for putting Best this on. Performance Thank significa you to the panel como... of judges, many of you I'm friends with in the industry, you guys rock, and of course como... the fans for loving the game that we were a part Sí. of. No, es que and solamente están ahorita recognizing that we dando all, premios you a know, los poured our hearts into it. So que hicieron it las really voces. matters, it's really special, and thank you to Capcom Las voces de los for juegos. giving me the Todavía no se dan el opportunity juego del once año. again to Apenas va portray empezando. my favorite character of all time in video games, Leon Kennedy. So thank you everybody, enjoy the rest of the awards, wish I could be there. No, el juego del And año this is Leon hasta el Kennedy, último todavía. signing No, out. todavía falta. Bye. Now eat your supper. Congratulations to Nick Apostolides on winning Best Performance. Now, it's time for some trailers. We've got 4 game trailers coming up, starting with the world premiere of a brand new trailer for Astro Rot, the new game from Esos Outside son los Digital, mejores one of artistas. the development significa. teams from 2021's Tormented Souls. Luego Resident Evil 4. World Premiere, ahí viene. Pero eso no es juego del año. Es bien la World Premiere, el Tormented Souls 2. Este es de Astral Digital, de una compañía de allá de Chile. Tiene varios juegos independientes de Astral Digital. Nada más que creo que ojalá y quede en un buen lugar el Tormented Souls 2, la segunda parte. Es otro juego de Astral Digital, se llama Astral Rot. Está bien. Tipo de Space más o menos, quién sabe, parece. Imagino que es un juego de horror también. Ah, la bestia. ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Está pasando de nuevo? ¿O qué está pasando otra vez? Este juego va a estar en español. Enteris y esto. No es un escape. Esto tampoco no puede ser un escape. Luto se llama. Steam, PC5. Estos son puros juegos indie, de hecho. Se ve A student at interesante. Wenhua University, the last images we have of Huang Tingting are in the elevator of the school's Daoren building. The surveillance footage shows her making some bizarre movements, and soon after, she disappears into thin air. The police released the un footage poco, imploring the public for japonés de help, terror, but it chino. yielded no results. That was 15 years ago to this day. Wenhua? Oh, those film students and their ghost sighting video. No way, Mrs. Wong. That's exactly it. If I can get something, this story is gonna totally go viral. This Hijo film de puro depicts a puño. murder in 1960. Oh, lucky you. I know poor everything chino there este. is to know about Wenhua University. If it's before midnight, they can do whatever the hell they want. No. No!
I've got to get out of here. Hey, who the hell's down here? Hello? Hello? She wants to eat me. There's blood everywhere. I'm at that one Wonderful University. I saw a ghost. What the hell happened here? Este juego es el que iba a salir hace como 2 días. You are This building traps the souls of all who die here. Ah, no, es otro este. Luis Kur. Es el 2. ¿Quién sabe cuál será el 1? No lo conozco. No lo conozco este juego. A la madre. Solamente para Steam. Si Crimen lo juega en la noche siguiente. All of those games will be very exciting for fans of horror in various stripes, and there's still a lot more where they came from. Be sure to support the developers by wishlisting the games on Steam. Next up is the award for Best Narrative. Here to present it is Anna C. Webster, lead writer and narrative designer on games such as The Foglands and Vampire the Masquerade 2 Bloodlines. Vampiro enmascarado. Ese juego lo jugué. Van a sacar el 2. La mejor narrativa. Ese juego creo que era de shooter, el vampiro enmascarado. Oh. Pero eso lo regalaron en Steam, recuerdo. Apenas estaba como en modo prueba. That's okay. It can be kind of fun to get scared sometimes. It's just me, Anna C. Webster, writer and narrative designer for games. I was just getting ready to announce the nominees and the winner of the Best Narrative category. Do you want to come out? No? That's okay. You can watch from there. The nominees for Best Narrative are Ad Infinitum, Ok, mejor narrativa. Alan Wake Alan Wake 2. Faith, The The Faith. Unholy Trinity, Fears to Fathom, Fears to Fathom. Ironbark Lookout, Immortality, The Outlast Trials, Outlast Trial. Oxenfree 2, Lost Signals, No. Paranormasight, The Seven Mysteries of Honjo, Resident Evil 4, Signalis, Signalis va a ganar. and Slay the Princess. Va a ganar The top Signalis. 3 games as a result of the public vote are Alan Wake 2, Signalis, and Slay the Princess. And the winner is Signalis. Alan Wake 2. Ah, ganó Alan trapped Wake. here. Va. In this ¿Qué nightmare, narrativo puede tener este juego de I mierda? write to escape. Every word is a step forward. Into darkness. This is Sam Lake from Remedy. Pero bueno, pues Thank ganó Alan you, Wake. Horror Game Awards, for granting the award of Best Narrative. O sea, Alan Wake Alan tiene Wake mejor, ¿cómo se llama? Efectos especiales, todo eso de lo que viene siendo la... Cheers lo que to es la Remedy Games for música the y win, eso, pero to narrativa everyone who no tiene nominated and narrativa de voted for nada. this title, and to the devs who made it. And quite honestly, any developer who made it through 2023. No, para mí no As you tiene might be mucha aware, narrativa. 2023 was De a hecho, el juego fantastic no year sabe for ni cómo games, acaba. but an absolutely disastrous one in terms of labor conditions in the industry. So my fellow developers, talk to your friends and coworkers about what a union might be able to do for you. And players, this is where we need your help. With your support and solidarity, we can put real pressure on the folks up top to make positive change. Because while they're buying another yacht, devs are getting burnt out, laid off, and it's all for the benefit of shareholders anyway. So we need your support. So let's pour ourselves a cup of coffee and let's get to work. But if you don't mind, I've got some writing to get back to. Thanks to Anna again for presenting that award. Come on, Congratulations to Alan Wake 2. There's the less said about how many horror developers are lurking in the basement here, or what they're up to, the better. We have more trailers for you now, starting with another world premiere. This one is a 2D survival horror game from a solo developer,
which is very often the recipe for a fantastic gaming experience. A ver, se viene. Bueno, tus sueños. Bueno, tu posibilidad. Y entra al mundo de la... Por siempre. Eso como un tipo resumen. No hay repetición. En la oscuridad. Dead on Darkness. Juego indie también este. Se ve como una radio. Ah, una computadora. La oscura. Es como la Big Web, ¿no? Darkware Streamer. Empieza el ritual en la lista. Is anyone here? Are you friendly? Usar el micrófono para comunicarte con las cosas paranormales. Es como tipo así. Can you help me? Mira las cámaras. Pues si se me figura más o menos como la película esta de paranormal, efecto paranormal, algo así. Como algo así, este estilo de juego. More pills. Tienes que estar checando toda la casa y viendo las cosas que suceden. Más o menos así va este juego. Antes que se venga contra Super Normal. Viene con el combo de Super Combo. Ah, son de los mismos creadores. Estos son juegos similares. If your car breaks down, No sé, ya lo miré mucho en Twitter. or you get lost in the woods, stay away from the house at the top of the hill. Y yo siempre voy a hacer como Something tipo de evil entre el estilo de lurks PlayStation 1 y los efectos behind así, every door, como tipo Silent Hill. around every turn. And if you hear somebody behind you,
Whatever you do, don't turn around. The Power Drill Massacre. Some great games to look Como forward tipo to juego there. así, And el like all estilo horror games, ochentero, así one of the de la most época de important los aspects of them will be their music. A good score is the difference between mild chills and an experience which crawls into your brain and haunts your nightmares, which is why we have an award for Best Soundtrack, as presented by Twitch partner and VTuber Lena Laser. Mejor su entrada, puede ser que esté Resident Evil 4. Thank you guys very much for letting me Va a be a estar Alan part Wake of 2. something so awesome. I cannot wait to see this. The moment I saw that there was like a horror awards show, I was stoked out of my mind. So thank you guys very much for putting this together. The nominees for Best Soundtrack are Petre Alan Wake Alonco 2. for Alan Wake 2. La canción que se Martin Wave and Dan Wakefield Montañas for del Bramble, The King. Mountain King. Akira Yamaoka, Akira Yamaoka for de Decarnation. Carnación. No sé qué juego será. RJ Lake for El Paso, Elsewhere. El Valco Paso. Game Valco Studios Game for Studios, Labyrinthine. Akuma Kira for Lunacid. Hidenori Iwasaki for Paranormal Site, The Seven Mysteries of Honjo. Kota Suzuki Evil for 4. Resident Evil 4. Cicada Sirens Signalis and también, 1000 va a estar Eyes bien. for Signalis. Jonathan Va a estar muy Piros for peleado System entre Shock. Signali, va a estar entre el, Ross Tregenza for the entre el Texas Alan Wake Chainsaw también. El Massacre. Alan Wake tiene buena música. The top 3 games as a result of the public vote are Petri Alanko for Alan Wake 2, Kota Suzuki for Resident Evil 4, and Cicada Sirens and 1000 Eyes for Signalis. And the winner is Petri Alanko for Alan Wake 2. Alan Wake 2. Hace poco vieron el concierto que hubo en el que hicieron. En el otro evento. Estos vatos ya se deberían de dedicar a hacer puro conciertos. Sam Lake here from Remedy. Thank you, Horror Game Awards, for the award of the best soundtrack for Alan Wake 2. Congratulations to Alan Wake 2 for winning Best Soundtrack. We're still searching for Sam Lake in that dark basement, but our plan is to play Herald of Darkness, and hopefully we can locate him when he starts doing the dance. The next trailer coming up is for an anime from Obscure Tales, and we're also delighted to announce that in the new year we'll be publishing an interview that we did with them, and more gameplay footage as well, as hosting a giveaway of their previous game, Lamentum. Look out for more info in January at thehorrorgameawards.com. This will also mark the return of our podcast Talking Terror for its second season. We'll have more developer interviews, talking to some great people about some fantastic existing and future horror games. You won't want to miss it. Now, here are the trailers.
El túnel que nunca jamás puedes entrar. Está por abrirse o está abierto. ¿Qué onda, Silver? ¿Bienvenido? Esto como tipo paranormal, más o menos, el juego. Juego chino también. Fíjate que los juegos indies chinos están invadiendo mucho acá. Y son buenos los juegos. Puro juego chino. 2024, pero no dicen qué mes. Opción técnica de la demostración explorando conceptos del juego hasta el 2024. Bueno, como se mira el video, pero hay que ver el gameplay completo. Me metió algo siniestro, dice. Es en un cuarto. Está durmiendo. Breathe on the Wave. Esto es como un FPS de este juego. Bajarle un poquito más, a ver. Ahí está, yo creo, ¿no? Esto hace como una FPS, yo creo. Es que también ando malo de la garganta, no puedo gritar mucho. Estos juegos en 2024 van a salir, ese y el otro. Speaking of developers, it's time for our Best Developer Award. Our presenter for this award is a Twitch partner and horror streamer who is somewhat mysterious. You might even say he's an eternal enigma. Hi there, I am an eternal enigma, and I am here to present the award for Best Horror Game Developer of 2023. This award will go to the horror developer who made the biggest, most significant impact on horror in 2023. And we had a lot of developers make amazing contributions to this genre this year. So let's get to it. The nominees for Best Horror Game Developer are ¿Quién es? Behavior Interactive. La mejor desarrolladora, Capcom. A ver, vamos a ver quién es Capcom. Chillar, ese de los chinos que le digo, que hacen juegos chinos. Dead Drop Studio. No sé qué juegos salgan ese, no lo conozco. Dimfrost Studio. Dimfrost Studio, no me suena. Un Interactive. Pues entre el chino, Capcom podría ser que gane también. Motive Studio. N4BA. N4BA. Puppet Combo. Puppet Combo, es el jueguito que acabamos de ver hace rato. Rail Studios. Está muy peleado. Remedy Entertainment. Me hace que va a ganar Capcom. Rose Engine. Capcom no lo hubieran puesto ahí. Softstar Entertainment. Que hay unas compañías pequeñas y otras grandes. Developers based on the public vote are Chilla puede ser. Capcom. Capcom sabía. Chilla's Art. Chilla Art. Rose Engine. Rose Engine. Los tres primeros. The Horror Game Award for Best Horror Game Developer in 2023 goes to Capcom. Sí, es una compañía grande. Chilla es una compañía pequeña y los otros dos que ganaron, que están en los mejores, de los mejores tres, pues son compañías pequeñas. Pues. Capcom es una compañía grande mundialmente. No sé por qué Capcom lo pusieron ahí, pero bueno.
Resident Evil 4, ahí está. Congratulations to Capcom for winning Best Developer. Unfortunately, they were unable to provide an acceptance speech for the award, but on behalf of all of us pulled into horror gaming by playing Resident Evil, El Enigma sí hace muy buenas, ¿cómo se I'll llama? just say it's very well deserved. Muy buenas introducciones. Now, here are 3 trailers of some great upcoming games, ending with a world premiere trailer, but starting with Dark Fracture, a game where we have video evidence of a demo making Phil jump at the WAS Gaming event in London. Suffocating. Darkness. Sofocación, oscuridad, el corredor. Apestoso. Can't get the smell out No of puedo my creer que lo nose. que huela en mi nariz, The dice. whisper smoke. Shut up, every shadow seems to haunt me. Just keep them away from me. Aléjate de mí, justamente. No, esto no puede ser verdad. I need the truth. Necesito la verdad. Why am I doing all these things, you ask? Why are you in my head? I just want to live my life. It was just a job, nothing more. Just a job. Justo en el trabajo. Te imagino que es un juego de la morgue, ¿no? Así como parecido. Ah, no, quién sabe. A la vez, qué feo. Es como el score, más o menos. Dar fractura. Fractura de la oscuridad. 2024. Visita Underworld. Agrega el juego a la lista. Roy! Is that you, boy? Encuentra a tu perro. Roy! Roy! What the hell is this place? ¿Qué otro juego ahí? Roy! Usa el micrófono también. Imagino que para hablarle al perrito. Rotten Flesh. World Premiere. A ver, ahora qué se viene. Acá hay el ataque de las arañas gigantes. ¿Qué son eso? Parecen. No era una araña, quién sabe qué tipo de criatura era. El Roy. A la cámara esa de los años 2000. Curfew. Todo para PC, bro. Hay unos que sacan solamente para la PC. Es que los que sacan para PC son solamente compañías independientes. Se viene la premiere, a ver, ¿quién gana? Ah, todavía no. Estudio 13. Nombre de una calle. A la bestia. Guáchate. The Crown. Hasta ahí te pusieron el gameplay. Ah, no, sigue todavía.
Las físicas de este juego va a estar bien difícil porque es como tipo Silent Hill. Una figura así. O sea, el estilo, pues, el estilo de combate, pues, no está muy... O sea, no digo que sea igual a Silent Hill, pero es como más o menos... O sea, no se mueve mucho. O sea, este juego va a estar inspirado en Silent Hill, de volazo. Al Steam Deck. Compañía Calle 13. Is the best horror multiplayer. Layla Laser is back to present it, although, well, don't be alarmed, but she looks a little different this time. Mejor multiplayer de horror. A ver. For best horror multiplayer, the nominees are Dead by Daylight, El juego de Limer, Dead Island 2, Demonology, Lethal Company, The Outlast Trial, The Texas Chain Massacre. The top 3 games as a result of the public Está peleado entre el de Masacre en Texas y el Dead by Daylight. Lethal Company, y The Outlast Trials. Outlast Trial. Ah, no quedó Masacre en Texas. A ver, esos tres. And the winner is DVD. Lethal Company. Linden Company, ganó. Lethal Company es el mejor juego de terror multiplayer que están jugando mucho. El Lethal. Ni sabía de este juego. Lethal Company. Me acuerdo quién me había dicho que era un juego de terror, pero... Our next world premiere comes from Está chido, querido, hay que jugarlo. No me acuerdo si el Vane me dijo. Their last game, The Mansion of Evil. Si el Vane me dijo de ese juego, no recuerdo. Ahí luego lo jugamos a ver qué onda. Lethal Company se llama. Otra vez, a ver. World Premiere. No, van a... Oh, la puerta de Resident Evil. Bala Perdida presenta. Fíjate, han salido buenos juegos, hasta eso. Independientes, no conocidos, así de compañías grandes, pero se ven interesantes. Nada más que algunos juegos independientes tienen una dificultad bien alta, porque como los pusieron así como los juegos de los 90, ¿sí? Como el estilo. Pum. The Evil Ness. No dice cuándo va a salir. No hay fecha todavía. Esto lo hicieron con el motor Engine 5. Juego de Vinny Cortes. Siento machín tensión en este juego. Va por los efectos y eso. Help me, Krieger. What? Who's there?
Es que la ambientación te crea como algo como que fuera a pasar así como tipo Silent Hill, pero todavía no pasa. El jugador como que se lo recrea. Hay tipo de efectos. Piensa que va a salir algo peor, ¿no? At least, it wasn't meant to be. Está dentro como de una mina, algo así. Siento como una cueva o una mina, no sé. No, la mierda. ¿Qué está pasando? Ese es el monstruo que está ahí. El Abyss. This fucking pace. How am I here again? Algo habita dentro de la mina esa, pero quién sabe, no se alcanzó a ver el monstruo. A la bestia. La demo ya está, ¿qué? Ya se puede jugar. Lista para agregar a la lista. Este es un juego 3D, mira. Es como tipo así PlayStation 1, así. Anyone else? ¿Alguien está? Mi nombre es Mara. Como que está en una... O sea, yo creo que este juego es como algo apocalíptico, no sé, o sea, no hay personas, no hay nada, solamente está ella. Tiene puzzles también. Hay sobrevivientes. The Crown Country. Estado de Cuervo. Country Crown, no lo sé. Crown Country. Ya se puede jugar la demo, está en la lista de... En Steam, PlayStation 5, o sea. Coño, el exorcista, ¿qué onda? El juego del exorcista deberían sacar, ¿no? Era curado, o uno así como... What Hate Done Father. Ahora sí en la World Premiere. Hello everyone. My name is Tiago and I'm the main writer for The Night is Grey. Here at Whalestark Interactive, we're just a group of 6 friends with no Compañía experience that decided to try and make a from, game. algo así. And we've been at it for the last 7 years, creating everything during our free time. On to the game itself. The Night is Grey is a point-and-click adventure game that pays homage to the classics. El exorcista ya no vende tortas, en las esquinas se retiró. Storytelling, classical frame-by-frame animation that was drawn by hand, an original music score recorded in studio with real instruments, and over 50 digital. Es como un estudio 2D, ¿no? Algo así. In its essence, The Night is Grey is a cinematic thriller. You play as Graham, a man that's running away from something in the woods when he suddenly finds a small girl named Hannah. Tengo una arma, no me dispare. In a cabin in the middle of nowhere. Fearing the worst, Graham tries to leave the woods with the child. Es un papá y una hija viviendo en una cabaña. As well as very strange wolves that are following. Cañón, hay lobos, lobos salvajes. Trying to get to safety, you will slowly uncover the lore of the diarios, fotos. Deeper and deeper into a dark mystery that affects everyone you meet. From the history of Hannah's family to an old mining company that changed the residents' destiny, a dying wildlife park, and Graham's reason for being caught in such a strange situation. Everything ties up with a revelation that we bet you won't see coming. All character frames were painstakingly drawn by hand to achieve the classic animation rule of 12 frames per second. Backgrounds were digitally painted to give everything a beautiful yet eerie look. Everything was then animated como recrean los todo lo del escenario, ¿no? animations and elements you can see.
Para que quede así todo Puzzles hilo. are as grounded in reality as possible, so you won't feel that to advance you must arrange for unthinkable combinations that will lead to surreal, unexpected results. Tiene muchos puzzles también. The music is dynamic, which means you'll get a different ambience depending on the scenario and situation you're in, as well as with who you are talking. And for those that love to explore all corners and interactions, we have some juicy Easter eggs. The Night is Grey will be available on Steam January 5th, but our demo is out free right now if you want to try it out before you buy it. Thank you for inviting us to showcase our game, and thanks to everyone for watching. No sé bien el, ¿cómo se llama? El tráiler del juego. Aunque es una introducción del juego más o menos y lo estuve explicando de cómo se creó y eso. Se ve como que fuera así como un mundo apocalíptico porque hay luz todavía. Solamente como que viven en un bosque así. O sea, los malos aquí son los lobos, eso, lobos salvajes. ¿Qué onda con el ojo? The Night is Grey. Enero 5 del 2024. Ya se puede jugar la demo también. What the fuck, el lobo le salió una mano de la boca. Thanks so much to Wellstock Interactive for providing that extremely informative look at the creation of The Night is Grey. We can't wait to see what the game brings when it releases on the 5th of January. This sort of painstaking creative effort is exactly why indie horror is so special and provides such unique and memorable experiences. Which, of course, brings us to our next award. To present the award for Best Indie Horror Game is Ash Millman from PlayStation Access. Mejor juego de horror indie, independiente. Horror has always been a space of experimentation where creative weirdos can really let loose. And that is never better realised than in indie productions. It's hard to emphasise just how special and important these small, passionate productions are to unleashing the true potential of horror. But that is what we've got these awards for. It is my pleasure to announce Hay varios juegos indies independientes. Uno de los que conozco puede ser Sinalis. Amanda the Adventurer. Amanda, Amnesia, el Bunker. Bramble the Mountain King. La Montaña del Rey. Daymare 94. Hace poco que sale el jueguito ese. Dredge. Faith, the Unholy Trinity. Ghost at Dawn. Homebody. My Friendly Neighborhood. Propagation, Paradise Hotel. Rewind or Die. Signalis. Slay the Princess. Ahora sí tiene que ganar el Signalis, yo creo. Welcome to the Congo. White Day 2, The Flower. Mira, hay un juego de chino de Welcome to the Congo. Horror. The top 3 games as a result of the public vote. Está entre World Horror, Signalis y Signalis. The Princess. And the winner is a ver, ¿quién? Signalis. Sí, ganó Signalis, a huevo. Ahora se lo tienen que dar a ese juego. Ese fue el mejor juego de horror del año pasado, creo. No, este mes fue que vendió mucho ese juego. Por eso se lo ganó, el mejor juego de horror. Hay uno que se llama Welcome to the Kowloon. Es un juego de terror chino, pero no sabía que existía. Luego lo voy a buscar. Congratulations to Signalis for winning Es como Best tipo Indie Horror. paranormal HK como el que Let's juego have ahí a en look more Steam, upcoming pero games, starting with the world premiere from Black Knife Games. está bien merecido para el Signalis. Mejor juego de horror indie.
Acá no traen máscara. Por las máscaras que tienen me da como que cringe a la vez. Snyder es la compañía que hizo este juego. Es como tipo La Purga, ¿qué onda? Hace que sí, porque son caníbales, ¿verdad? Toca de canibalistas. En el suelo no se alcanza a ver qué es lo que hay en el suelo. Hey, ya, soy bienvenido, saludos. Acá andamos viendo la horror game. The Mending. Halloween 2024 va a salir este jueguito. No sabemos de qué va el juego, pero bueno. Ah, este es el juego, el hecho Living Hechos. Es un juego tipo Resident, está bueno. Pues a mí me han dicho que lo jueguen mucho. El juego todavía no ha salido. Tiene entre tipo Resident y Silent. Cadenas. Hechos on the Living, es el que está en este. The Moon Memory. Hasta el 2024 va a salir este juego ahí, porque ya tienen mucho rato que lo estaban. Ponían demos para jugarlo, pero todavía no estaba terminado. Ahora ya tiene fecha de salida. De sniper, killer, un asesino. Imagino que este juego se trata que eres un asesino. El asesino del sniper. Este es de la compañía de Hot Puppet, algo así. Hot Puppet. Sniper Killer, ¿sí? Son de los mismos de Blackfish. Peggy Como 16. juego ochentero, así. Eres un sniper asesino. Qué loco. We all either believe in God or we don't. But of course everyone will meet, either with him or with the devil. I am a sinner, and I have seen him in the flesh. Es como exploración urbana, ¿qué onda? God forgive me. Ah, figuras, And save my soul. Ah, se me pone la piel de gallina con esa música. Me imagino que va a aparecer. Ándale. Ah, esta es la bestia. Paranormal Record. Paranormal Records is set to release in 2024. As with all games showcased here tonight, please do check them out.
and support the developers by wishlisting them on Steam if they catch your eye. Next up is the award for Best Survival Horror, and we're glad to have an Mejor Eternal Survival Enigma Horror back to ahora van a present the calificar. second award of the show. Mejor Survival Horror, a ver, se viene. Vámonos. Hasta Resident Evil 4. Hi there. I am an Eternal Enigma, and I am here to present the Horror Game Award for Best Survival Horror of 2023. El mejor survival the essence horror. of a really good survival horror game Va a estar Resident Evil is 4, a game that makes you feel Alan Wake completely 2, out of control while limiting both your sensibilities and your resources. Now, let's go over the nominees for all of these games that did this so well in the year 2023. De este año. Alan Wake 2, 2, Resident Evil 4, Amnesia, The Bunker, Dead Island 2, Dead Island, Dead Space, My Friendly Neighborhood, no creo que pongan Callisto Protocol The porque fue una Outlast mierda. Trials, Otra estrella. Resident Evil 4, Va a estar entre Alan Signalis, Wake, Resident Evil 4, Signalis otra vez. Sons of the Forest, Sons of the Forest, System Shock. Now, the top 3 games as a los tres result primeros of the todos. public vote were My Friendly Neighborhood, Resident Evil 4, Resident Evil 4, and Signalis. Signalis, a ver. And now, the Horror Game Award Mejor juego de survival. for Best Survival Horror of 2023 Resident Evil goes 4. to... Vamos a ver. See how well I do this. Va a abrir la carta. La va a mostrar. Getting a little nervous. Estoy nervioso. And an envelope and Ay, everything. no puede abrirla. Ese enigma loquillo. Maybe this is the real survival horror. Resident Evil 4. Dale, enigma. A huevo. Resident Evil 4. El más copias que vendió. You're here looking for someone? Resident Evil 4 era de esperarse que iba a ganar. Ahora con el DLC de Ada separado. Caminos separados vendió más. El mejor juego de survival horror estaba entre Signalis, fíjate, entre los primeros 3, el de Neighborhood ese de Signalis quedó también en segundo. Está bien. Again, unfortunately, we weren't able to get Capcom on the show to accept their award. Callisto Protocol entonces However, no estuvo we do acá. have a treat in store for Resident Evil fans. This year, another huge collaboration between horror content creators, specifically within the Resident Evil community, took place. It all culminated in $55,000 raised and 2 weeks of filming to create the most ambitious Resident Evil fan film in the franchise's history. We're proud to be able to present the first look at The Keeper's Diary, a biohazard story. La siguiente pregunta es... The Keeper Diario. Este va a ser como una... The Keeper's Diario es el tráiler de Resident Evil que están haciendo. Con el actor del Chris Redfield del primer Resident Evil. Del primer Resident Evil de 1996. Before we come to the Que han player's jugado choice la award, versión de PlayStation there are a 1. few more things to look forward El to actor next va year. a interpretar el... ¿Cómo se llama? Una película sobre la mansión Spencer, pues más o menos, que se llama El Diario de Keeper. ¿Quién sabe cuándo debe salir? Qué bueno que lo pusieron en el trailer de Keeper Diario, pero que no. Es el primer Chris Redfield del primer Resident. Tengan este como Final Fantasy, ¿qué onda? Usa armas, espadas, escopeta. Oh, también escopeta. Esta es una metralleta, ¿qué? Una TPM. Oh, la bestia. ¿Qué onda con estos monstruos?
Aunque me pusieron el estilo 3D así como el de PlayStation, ¿no? Está bien que regresen a los juegos 3D, fíjate. No está nada mal. Mira como que es una nave, algo así, no sé. Una nave espacial de aliens, no sé. Samurai Unicorn. El Samurai. Ahora explica por qué usa una espada, pues usa espada y arma. Malformación Fuego se llama, de la compañía. Este también es otro tipo de survival horror. Ah, mira, máquinas arcade. Es que este está como en una época más avanzada, yo creo, futurista, porque se mira que utiliza... Que trae trae una pulsera. Mira, se parece a Jill Valentine en la cara. Hasta dinosaurios, Ground Zero. Ah, ya se le mira la cara así como asiática, con rasgos asiáticos. A la bestia. Los cagazos que te da este juego. El llamado del silencio. The Silent. ¿Te gustan los caballos? Holy shit, ¿qué onda con esto? Son personas vestidas de caballo. Debe ser como un fetiche, yo creo. Juego fetichista. Mandy, porque le pone nombres. Vegano. Fury Agro Atlas. Pero hay algo oscuro dentro de eso. Los caballos. Este es un juego como de tipo fetichista, no sé. Es medio raro. Más que terror, es medio extraño. The New Mata. Clover Hills. Los efectos que le ponen se miran curados. ...1 de enero del 2024... Imagino que debe ser los eventos que se hacen en el juego. Deadfall. Mira, una bebida. Una bebida.
Una bebida con el símbolo del Ground sprite de Zero and Resident. Numata in particular. Anyone interested in the games can check out Tipo de our interviews refresco, with the quién sabe. creators on our Talking Terror podcast. And now for the Player's Choice Award. It's been quite a journey, with 30 games nominated in an open nomination, with 4,000 respondents, and a further 10,000 votes across 2 rounds of voting to whittle it down to the final 5, with nearly 8,000 of you helping us pick the winner of this entirely fan-nominated and voted award. To present the award, here's video game accessibility advocate and the creator of our fantastic show logo, Amelia Schiasen. Ok, Player's Choice, el mejor juego jugado. Hello everyone, I'm here to present to you the Player's Mejor Choice juego a elegir, a ver. The Game of the Horror Game Awards is a show that is run for and by horror fans. This is why it's important for us that each award includes public votes. And even though we feel that we've struck a balance, we do recognize that it's still important to have a public voted category, which is why we have the Player's Choice Award. In September, we held an open nomination process in which nearly 5,000 of you put forward your favorite games of the year. The 30 most popular nominations then progressed to the first round of voting. After 2 rounds of public voting, with over 12,000 responses, the 5 finalists for the 2023 Player's Choice Award were Cult of the Lamb, Culto del Lamb, Resident Evil 4, Resident Evil 4, Signalis, Slay the Princess, Play Princess, and World of Horror. World Horror. And I'm happy to announce that the winner for this year's Player's Choice Award is Slay the Princess. Congratulations. But she's a princess. We're supposed to save her. You're supposed to slay her, or she'll go on to Stay destroy on the Princess everything. ganó. Do you not understand Mejor what juego a elegir. everything means? You poor thing. We both know this isn't you. See? She's not a monster. She pries the blade from your infuriatingly rigid hands. I'll try to make it quick. What is she? She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew, but failing to hit anything vital. Oh no! I'll try again. I'm sorry. You collapse to the floor, blood pooling in the cavity Blood she en el carved into suelo, your la sangre. torso. Es como un juego así interactivo, algo Thank you así. so much for giving our weird game an award. We very much did not expect it to get this sort of reception. When we were gearing up to release Slay the Princess, a large part of us thought it would be buried in a veritable tidal wave of fantastic AAA titles that had the support of multi-year development cycles and tens of millions of dollars. That concentration of resources can often lead to great works being made, but it can also, unfortunately, come with a human expense. Crunch, burnout, and when things can't recoup an 8 to 9 figure investment, mass layoffs. But we're here accepting this award right now because corporate crunch and unsustainable budgets aren't the only way to make games. Despite releasing in one of the best years for new games and an incredible year for horror, so many of you connected with what we made. And looking at the other finalists for this category, so many of you connected with small teams making passion projects. 5 people made Cult of the Lamb, 2 people made Signalis, 1 person made World of Horror. A lot of people worked on the Resident Evil 4 remake. Como que ese juego de Slay on the Princess es como un tipo survival horror, así como tipo horror, pero interactivo, como tipo como estilo tipo de cuento. Phil Mikulski made deeply uncomfortable sound effects. Jonathan Sims. Depende de las decisiones que vas tomando en el juego, es lo que va haciendo como que el personaje es medio extraño. And then the 2 of us did everything else. It took our small team about 7 months of work to bring this project to life. It was a hard 7 months, but I think it's a sustainable path forward, and those 7 months were enough for all of us to connect over a shared experience that apparently means as much to you as it means to us. So from the bottom of our hearts, we can't thank you enough for coming on this journey with us. Thank you so much. A well-deserved win for Slay the Princess there. Congratulations to Abby, Tony and their team on the award. As we dive into more trailers, we're going to lead off with a message from the developers of the next game, who we were very fortunate enough to get to talk to very recently, and you'll be able to catch up on the full interview on Season 2 of the Talking Terror podcast early next year. Hey guys, I'm Lawrence. I'm here with Bien los Gabriel. del Tormentor Sol. Hi guys. And Paolo. Hi. We hope you're enjoying the show so far. We're very, very pleased to present our first Es el season creador de of Tormentor Sol. The Tormentor Souls franchise is chileno, a huge passion project to the team in our mission to build upon classic survival horror. So we hope you enjoyed the first look of the return of Caroline Walker as we keep working to the launch. Thank you guys. Va a mostrar el tráiler, yo creo. No, soy en el tráiler de Tormentor Sol 2.
Este es el juego que mucha gente está esperando también. La segunda parte. Tiene muy buena música este juego. Muy buena música todo. También le pusieron más detalle en lo que viene siendo los escenarios. O sea, este juego es demasiado ambicioso, yo creo que igual como el 2. 2024 sale para todas las plataformas, mira. Epic, Steam, Xbox Series S y PlayStation 5. Hey, sorry you haven't heard from me in a while. I've been busy trying to find out about this place. You're not gonna believe me, and I don't even know if I really believe it myself. I started on message boards, and I ended up in a chat room talking with people who know people who know people who've gone. They said a lot of crazy stuff, but the one thing that they all agreed on is that in that house, there's a room that can take you to the other side, to see the people that you've lost again. I just wanted to let you know, in case I don't come back. I'm sorry, but I don't have any other choice. I just can't keep going on not knowing. No. Shit. Jesus Christ. Okay, everything is fine. Calm down, Adrian. You have to be quiet. Shit, there's no blood. Cañón, ¿este juego de qué va? ¿O qué onda? ¿Es el Scorpion este? ¿O qué onda? Parecido al Scorpion, quién sabe. Había un juego que se llama Scorpion, algo así. No sé cómo pronunciarlo, pero... me salió algo de la mano, no sé. Una flor o no sé qué tenga. La bestia, ¿de qué va este game? Wow. Ah, le quebró la mano. Ah, la bestia. Dead Red Lives. Creo que a finales de enero va a salir este juego. Esto es un FPS también. Estos son como aliens o no sé, mutantes, ¿qué podría ser? No sé. No sé qué tipo de monstruo puede catalogar. A la bestia.
Just Small Fears. As we've seen in the trailers already, there are a lot of really great looking games coming our way next year and beyond. But which is the most anticipated horror game? Ash Millman is back to reveal the answer. Juego anticipado de horror. We've just had one amazing year of horror, and ¿Quién now va a we're ganar? excited for the next one, right? How greedy! We've had just a small taste of what spooky titles are yet to haunt our screens in the future, but it's fair to say there's one that has got the most horror fans shivering with anticipation. The nominees for the most anticipated horror game are Alone in the Dark, Alone in the Dark, Beyond Hanwell, Beyond Hanwell. The Bridge Curse 2, The Extrication, Es el que vimos hace rato. Conscript, Yo creo que el Bridge Crow 2 Country, se lo llevó. Hellblade 2, Senua's Saga, Ya está más peleado. John Carpenter's Toxic Commando, Está entre el Bridge, el Little Nightmares 3, el Nightmare y el otro. Luto, Post Trauma, No, está muy Silent Hill 2, ya está más peleado. Silent Hill F, Silent Hill F no salió todavía. Slitterhead, and Tormented Souls Tormented 2. Souls, a ver. The top 3 games as a result of the public vote are Ojalá que el Little Tormented Nightmares Souls, a ver. 3, Post Trauma, and Silent Hill 2. Vamos. And the winner is Vamos a ver, está muy peleado. Silent Hill 2. Silent Hill 2 ni ha salido el maldito juego de mierda. Vamos, puro trailer. Could she really be here? Waiting for me. Todos están esperando ese Silent Hill, pero hay uno que dio el Kojima y se llama Disease 3 years ago. In my restless dreams. Hay un juego de Kojima que no anunciaron aquí, fíjate. Y ese dicen que es el verdadero Silent Hill. El Death Duo, algo así. No sale la cara de una niña, algo así. Congratulations to Silent Hill 2. O sea, él dice que estaba viendo el tráiler. Lo descubrió un, ¿cómo se llama? Un brasileño, una clave que decía el mono ese en el tráiler de Kojima, que era palabra Tami, que significaba colina, o sea. Congratulations again, guys. Now, we've got more trailers that will get you Pero excited quién for the sabe. games to come in the new year. Starting with the world premiere of a new trailer for Scarlet Lake. Ahorita les pongo el tráiler para decirles cuál es el Nocturnal Interactivo, la compañía Nocturnal. This is Deputy Kyle Tate of the SLPD. If there are any survivors out there, Juego 2D este. Yo hace poquito acaban de descubrir eso del juego de Kojima. Vean que no sé si se acuerdan en las game, creo que en el otro evento salía la puerta de Silent Hill y salía Kojima con otro productor. No era Guillermo del Toro, pero era otro con el que estaba haciendo. Sí, ya la E3 ya murió. Ya no van a hacer la E3. Un sheriff. Hola, ¿qué onda con este juego? Ya la E3 murió y... En Twitter estaba mirando eso que pusieron que la E3 ya... Fíjate que qué bueno que hagan este tipo de eventos sobre juegos de terror, porque muchas veces ni sabemos qué juegos de terror son buenos. O sea, este evento es independientemente de Capcom, de PlayStation, o sea, esta es la gente que juega juegos de terror, pues. O sea, debería haber como clasificaciones de juegos, ¿sabes? Que vamos a sacar trailers de los juegos que vienen, o los juegos que se esperan. Y así te das una idea de los juegos de terror, y ya tú escoges para el próximo año qué juego de terror te gusta o te llama la atención. Está bien este Game Horror Edward 2023.
De hecho es la primera vez que veo este tipo de eventos. Ya casi llevamos 2 horas. Casi yo creo que se va a llevar al mismo tiempo que en el otro evento que vimos anteriormente. Pero este es nada más puro juego de terror, no hay ningún juego de aventura ni nada. Este tiene buenos gráficos, ¿eh? Ve los mapas. Es un survival horror porque también utiliza armas como tipo Silent Hill, así. Palo, cuchillo. Se mira bien el juego. Hollow Doddy. A la vista como le pusieron el espejo quebrado y la cara, no sé. Sí, Resident Evil 4. ¿Qué premio tuvo? Creo que el mejor juego, en el mejor survival horror. Ah, este juego ya lo recuerdo. Este es de una película. Esto lo miré mucho en el Twitter del creador del juego. O sea, cuando tú lo juegas va saliendo cinemáticas así como del juego. Tenembris Sotnia. Es un juego de 8 bits, pues, como de PlayStation, así como de Nintendo NES. Pero se puede jugar ya. Del Resident Evil 4 tuvo el mejor juego del año, creo. Mejor juego de survival horror. O sea, fue el juego que más vendió, pues, como quien dice. Kamla. A finales del 2024, el enero de 2024 va a salir el jueguito. Van a haber varios juegos que van a salir en enero. Now it's time for the award for most accessible horror game, because whilst not everyone is brave enough for horror games, no impairment should ever be a barrier to being scared out of your wits. Presenting the award, Horror Game Awards graphic designer and accessibility advocate and expert, Amelia Anschiasen. Most accessible horror game. In a world where horror games can sometimes feel inaccessible or unwelcoming to disabled audiences, there are development teams that are initiating a shift towards greater inclusion in the genre. Because after all, isn't everyone entitled to a good scare? So this year is no exception, and that is why I'm excited to present the award for Most Accessible Horror Game. The nominees for Most Accessible Horror Game are Alan Wake 2, Alan Wake 2, Resident Evil Daylight, Dead Space, Dead Space, Dredge, I'm on Observation Duty 6, Observación, Duty, Van 5, Last of Us Parte 1, Outlast 3, 7, Resident Evil 4, 8, Signalis 9, Masacre en Texas 10. 10 juegos. El top de los 3 juegos. Dredge, The Last of Us Part 1, and Signalis. Signalis. And the winner A ver for quién va a most ganar. accessible horror game is The Last of Us Part 1. Congratulations. And thank you to all nominees. ¿Ganó el Last of Us? No te pases de las. You do. Ganó Last of Us, what the fuck, man. When I say it. Ganó tu Last of Us. I can handle myself. It's called luck, and it is gonna run out. You hear that? Congratulations to The Last of Us Part 1 on winning Most Accessible Horror Game. Unfortunately, Naughty Dog weren't able to accept the award on the show. But we hope they appreciate that the horror community and our jury recognizes their hard Sí, work. hace falta que saquen como Now, for a final run de of los primeros transfer, Resident, ¿no? Del 96, del 98 y World Premiere. el 3 y el Code Verónica deberían sacarlo. Hello and welcome. As a new member of the Protein Agricultural Labs family, we welcome you
This is the first day of a new journey. A journey that feeds millions. A la vez. Se van apagando las luces. Está llenando con que a la vez. Este juego se te da un cagazo, ¿sí? Aunque no haya sonido, te da un cagazo. Un día especial. Recuerdo que así las películas de terror de los 80 sí eran, me acuerdo cuando estaba niño. Las producciones así. Te daban que pensar, me acuerdo. Cuarto 208. Te imagino que lo hicieron. Camita esa. De volar se ve las texturas. Parecido como al Manhunt, se mira. Exactamente. Tiene un parecido. Si han jugado la saga del Manhunt, tiene... Aunque no vemos que mate gente, ¿verdad? Pero tiene un estilo así. Porque en el Manhunt también era un tipo así pelón que salía de la cárcel. Pero aquí son, ¿qué? Puras... Contrario, son puras criaturas las que salen aquí, no salen seres vivos. Pero es como el estilo Manhunt. Mira, se decapita cosas del cuerpo y eso. Yo nunca he jugado el Manhunt, de hecho, fíjate, no lo he jugado. Otside, cuarto 208. Mira, el que les dije, el engine, el re-engine con el que lo hicieron. Ese programa todo lo utilizan para hacer juegos. Make the hour anything. Few unknowns of what we may have. Hell. Is it? I. Hour. Yeah. Meaning it'll go read it. Yeah. Y eso provocó explosión espontánea. Se quemó. Combustión espontánea del cuerpo. Como se enciende el cuerpo. Psych Chroma. Gamma Space, Weird Ghost, todos esos. 3 compañías están haciendo el jueguito ese. Acupara Games. Los nombres de las compañías que le ponen, ¿verdad? Qué loco. Nombres bien raros. Nombre de compañías independientes. Michelle. Darrell. Buscando la verdad y quebrando la maldición, algo así. Ratas, what the fuck, man? Ratas, arañas. Como estuviera maldito el hotel, ¿o qué? Oh, cambia, mira. Como que tiene la habilidad para estar en el mundo real y el mundo alterno, así como tipo Silent Hill. Mira.
Las ratas están bien raras. ¿Es un ángel o qué? Es como un hotel que está como maldecido, así. Más o menos lo entiendo. Dice esto, buscando la verdad y quebrando la maldición. Es como que hicieron ahí cosas raras. De closet, ¿no? Close. Encerrado, sorry, we're on the closet. Lo siento, estamos por cerrar, ese se llama el juego. Muy buen nombre. De meme, pero está bien el nombre. Where did I go wrong? When did I become a gear in the sick machine of this world? Always judged, forever invisible, tired of being told to conform. But at the same time, it's never enough. It's just a leap away. I can black it all out. Or I can just keep pushing, knowing that anyone who sees me will think I'm just taking an extreme selfie. If that's what you want. So be it. Games look great. We hope you've enjoyed every single trailer we've showcased tonight. But of course, the show's not over yet. The point of the show is just to look ahead for the future, but to celebrate all the great games we've had in 2023. And now, for the moment everyone has been waiting for, here's Ash Millman to present the award for the Horror Game of the Year. Juego del año, ahora sí se viene el bueno. Juego del año de terror. ¿Quién creen que gane? It has been an honour to be a part of this celebration of all things horror and to have experienced the absolutely incredible year we have had for games of all shapes and sizes. 2023 Alan Wake 2, a ver si nos ponen Silent Hill 2. Tormenta del Sur también va a estar ahí. Pero va a estar muy peleado. Muchas categorías de juegos de terror. Only one game can take home the big old eyeball trophy. Esa es la estatua. But let's take a minute to celebrate all the games that have been que van a dar el ganador. Esa estatua la hicieron en 3D, estaba mirando ahí en Twitter cómo la mandaron a hacer. Alan Wake 2, Resident Evil 4, Mountain King, Dead Island, Man 3, Dead Space 4, Dredge, el juego de terror, Fatal Frame, Máscara, Luna Eclipse, My Friendly Neighborhood, and Resident Evil 4. The top 3 games as a result of the public vote are Alan Wake 2, Dredge, and Resident Evil 4. Y va a ganar Alan Wake. And the winner is Alan Wake 2. Nah, sabía. The victim was one of their own. Juego del año otra vez, Alan Wake. Bueno, aquí se lo ganó. Más bien se lo ganó Alan Wake el juego del año. Creo que en el otro evento se lo ganó el Battle Gay, algo así. Was playing a game. Ganó Alan Wake. Killer left a message. It's for us. The text is about us. Chi. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Hello, Horror Game Awards. This is Sam Lake from the deepest depths under Remedy HQ, our deepest. ¿Cuánta gente lo está viendo esta wea? 521 personas. Choosing
Alan Wake Hay mucha gente que está viendo este evento. as your game of the year. We are touched. This is a big honor for us. This is our most ambitious game to date. And we poured o sea, este tipo de evento no es como que algo grande, pues es un evento independiente. Están haciendo desde sus casas cada persona. Pero es algo que está bien. Congratulations to Alan Wake 2, the official horror game of the year. Ganó el mejor juego de horror Alan Wake 2. There's a great big eyeball trophy coming your way, as well as a commemorative frame, thanks to our partners at Raccoon City Surplus and Frame the Game. Well done again to all of our amazing winners, but also to every single game nominated across every category. Por lo menos vimos algunos juegos que van a salir y están por salir. And every single game that held our journey's attention. Juegos que realmente independientes que en Steam lo van a estar haciendo. And every developer pouring their heart and soul into the experiences we as a community enjoy so much. We thank you for everything that you do. Special thanks also to Moon for the musical showcase at the start of the show. But all of the developers who trusted us with the trailers for their upcoming game. And to everyone who voted in the public polls and watched the awards. The horror game community is one of the best communities in the world, and we're so glad to be able to bring you all together for this special event. There'll be more horror game content coming in the new year, and the horror game awards themselves will return for 2024. Until then, we're going to try and dust off these cobwebs and help any lost developers escape from the dark basements they find themselves trapped in. Bye. Goodbye. Ya se acabó. Vámonos. Se acabó.